Ce petit garçon a un bon comportement. Ce petit garçon a une bonne conduite. هنا on a remplacé. هنا حنا عوضنا comportement بconduite. وهنا عندهم نفس المعنى. هنا لا فراز الثانية عندنا regarde بالنسبة للجملة الأولى قالك شوف هذا الطفل عنده سلوك زوين. الجملة بجوج عندهم نفس المعنى. Regarde cette dame. Il est non-voyante. شوف هاد المرأة راه ما تتشوفش. هي عمية يعني ما تتشوفش. Regarde cette dame. Il est aveugle. حنا عوضنا non-voyante ب aveugle. non-voyante كتعني ما كتشوفش و aveugle حتى هي كتعني ما كتشوفش. On doit sauvegarder nos traditions. يمكننا نحميو التقاليد ديالنا. On doit sauvegarder nos coutumes. أعراف. إذا هنايا عندهم نفس المعنى هاد الجمل. هنا عوضناها بدلنا غير الأعراف tradition de coutume. Donc on va répondre à la question numéro 1. Comment est le comportement du petit garçon؟ هاد السؤال قال كيفاش داير السلوك ديال الطفل ديال هاد الطفل. على السؤال على الجملة الأولى. إذا son comportement est bon. On va écrire son comportement est bon. Son comportement est bon. السؤال الثاني شنو تيقول لك؟ يقول لك que peux-tu dire des mots en couleur des deux phrases A. شنو يمكن لك تقول على المعنى ديال جوج كلمات الاولى اللي باللون المغاير ديال لا فراز A. Donc ils ont le même sens. عندهم نفس المعنى. ils ont le même sens. Ils ont le même sens. Question 3. Que remarques-tu pour les autres mots en couleur؟ شنو كتلاحظ بالنسبة للكلمات الأخرى اللي en couleur؟ يعني هادي مع هادي وهادي مع هادي. Donc ils ont aussi le même sens. حتى هما عندهم نفس المعنى. Ils ont le même sens. Comment appelle-t-on ces mots؟ شنو كنسميو هاد الكلمات؟ des synonymes. Donc كنسميوهم des synonymes. On les appelle des synonymes. Dans quel livre on trouve ce genre de mots؟ في اسم النوع ديال الكتوبة اللي كنلقاو فيه هاد النوع ديال الكلمات. On trouve ce genre de mots dans le dictionnaire. Donc on va écrire dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Trouve deux mots qui ont le même sens et écris-les. يعني تلقى جوج كلمات اللي عندهم نفس المعنى وكتبهم. يمكن نكتبو هنايا belle, jolie. Donc le synonyme de belle est jolie. Jolie. Donc voilà les réponses de la première page. Maintenant on va passer à les exercices. L'exercice je m'entraîne. Donc on va faire ces exercices. Je commence par l'exercice numéro 1. Donc l'exercice numéro 1, trouve et écris le synonyme de chaque mot. عندنا هنايا nécessaire, عندك la patrie, عندنا contente وعندنا le patrimoine و une charte. عندكم هنا كما كتلاحظوا هنايا عندكم واحد الجدول. عندنا هذا الجدول عندكم فيه لو مو وعندكم فيه سون سينونيم. عندكم الكلمه والسينونيم ديالها. اذا حنا غنشوفوا السينونيم ديال nécessaire هو indispensable. nécessaire هو ضروري. السينونيم ديالها هو indispensable. كما كتلاحظوا كناخذوها غير من هنايا indispensable. عندك la patrie le pays والبلد.
عندك contente هو heureuse. Heureuse. Patrimoine, le patrimoine, l'héritage. L'héritage. عندنا السينونيم ديال une charte هو ensemble de lois، مجموعة من القوانين. Donc, maintenant la question numéro 2. Réécris les phrases en remplaçant chaque mot souligné par son synonyme. كل كلمة كل مسطرين عليها نعوضها بالسينونيم ديالها. نبداو نعاود نكتبو الجملة. عندنا cette patrimoine est non cette personne est non voyant. هاد الشخص ولا هاد الشخص اللي ما تتشوفش، دونك غنقولو cette fille اولا cette personne est aveugle. Cette personne نعوضو فقط اللي مسطرين عليها، الاخرى من cette personne est aveugle. Aveugle. Cette personne est aveugle. عندنا هنايا بالنسبة للفراز نيميرو 2 عندنا l'histoire que j'ai lue est، عندنا هاد الكلمة مسطرين عليها، إذا هنا عندنا semblable، إذا نديرو identique. عندنا l'histoire que j'ai lue est semblable، نديرو identique مطابقة على première، المطابقة الأولى على première. Donc هنا nous respectons les coutumes de notre pays. كنحترمو التقاليد ديال البلاد ديالنا. عندو تقولو nous respectons، كنحترمو nous respectons. دونك لي كوتيوم اللي عقلتو عليها شنو قلنا لي كوتيوم، شنو الاخر السينونيم ديالها هي لي تراديسيون. لي traditions de notre pays، ديال البلاد ديالنا. هنا عندك les bons citoyens expriment son attachement à son pays. المواطنين المزيانين كيعبروا على الانتماء ديالهم للبلاد ديالهم. دونك غنقولوا حنايا le bon citoyen exprime son amour، الحب ديالهم à son pays. Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice numéro 1, je m'évalue. On remplace chaque expression. Remplace chaque expression entre parenthèses par son synonyme. Ce passage n'est pas abordable. Donc, on va le remplacer par accessible. Accessible pour un petit garçon. Quand je vois un enfant malade dans la rue, je dois
lui porter de secours. Je dois l'aider. Ou bien, oui, je dois l'aider. Montrer le respect بين الاحترام ديالك aux personnes âgées الأشخاص المسنين et إظهار الاحترام للأشخاص المسنين et un bon conduite. donc est un شنو عندو نديرو est une bonne conduite هنا باردون هنا شنو عاد نعوضوها est un bon comportement سلوك جيد. est un bon comportement. Pour chaque expression donnée كل تعبير اللي نعطيه هنايا construit une phrase avec son synonyme. تقلبوا على السينونيم ديال هذه الكلمه وتكتبوا بها الجمله. اذا عندنا هنا سو كار غنكتب الجمله الاولى سو كار هذا الكار سو كار roule doucement. هذا الكار كيمشي غير بشويه. ان بون سيتويان رشيد السينونيم ديال دونك هنا ان بون سيتويان رشيد ام سون بيي. son pays. Un comportement civique. Cette fille a une bonne conduite. Cette fille a une bonne conduite. Conduite. Protéger l'environnement, tu dois sauvegarder. Donc, tu dois sauvegarder ton entourage. في النهاية ما تبخلوش علينا بالجيم وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة وتابوناو معايا في لاشين.